జై గురుదత్త టీచర్. నా పేరు కిరీటి. మా పేరు కృష్ణవేణి. మా నాన్న పేరు రామకృష్ణ. మా టీచర్ పేరు మల్లీశ్వరి టీచర్. ఈ రోజు నేను 8th చాప్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ అష్టమోధ్యాయః. అక్షర పరబ్రహ్మ యోగః. अर्जुन उवाच किं तब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्राणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतद्भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं जयत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारं मनोरणीयं स मनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्राणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति अन्यतया वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयातित्यजन् देवं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतो मां स्मरति नित्यतः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेति जन्म कालेन शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अर्जुन मामुपेत्य च कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः प्राप्तियुगसहस्रान्तं तेहो रात्रविदो जनाः भवन्त्यः भूत्वा प्रलीयते राज्यागमेव शक्पार्थ तत्रैव प्रभवत्यः रागमे नश्यत्सुरविनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यां तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिर्रः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिः
योगी मुह्यति कश्चन योगयुक्तो भव अर्जुन फलं प्रतिष्ठम् अचेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे జై గురుదత్త కిరీటి. స్టార్టింగ్ లో కొంచెం మహాప్రాణాలు లైట్ గా తీసుకున్నావు కిరీటి, ఇంకొంచెం రావాలి. ఎప్పటిలాగానే ఈ కంప్లైంట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. మహాప్రాణాలు చాలా లైట్ గా పలికావు. 13th వన్ లో ఎఫ్ ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సమద్భావం అని మళ్ళీ త్యజన్ దేహాన్ని తీసుకున్నావు, సెల్ఫ్ కరెక్షన్ చేసుకున్నావు. 24th శ్లోక ఇంకొకసారి చెప్పు. ఈ 24th శ్లోకాలో అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లః షణ్మా షా అన్నావు, షా కాదు షణ్మాసా, అది సరేనా? షా పలికావు అక్కడ. షణ్మాసా ఉత్తరాయణం అదొకటే చిన్న కరెక్షన్. ఒక 3 చోట్ల మహాప్రాణాలు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. నువ్వు బాగా చెప్తున్నావు, మహాప్రాణాలు కూడా బాగా చెప్తే ఇంకా పర్ఫెక్ట్. సరేనా? జై గురుదత్త. జై గురుదత్త.